계속하겠습니다. Vamos a Hablamos, continuar. Juan, sí, porque ya voy a entrar a clase. 어, 이 바벨론의 느부갓네살 왕은 아주 큰 제국을 다스리고 있었습니다. Eh, Nabucodonosor era el rey de Babilonia y tenía un dominio muy grande. 그런데 그 느부갓네살 왕이 하루는 그 꿈을 꿨는데 무슨 꿈을 꿨는지 자기가 기억을 못했어요. Pero un día tuvo un sueño muy importante, pero que él mismo no se recordaba el sueño. 그런데 그 꿈이 너무 중요하다는 것은 알았습니다. Pero sabía que era muy importante ese sueño. 그래서 그 왕궁 안에 있는 그런 점치는 사람들에게 자기가 무슨 꿈을 꿨는지 얘기를 하라고 그랬습니다. Y por eso es que reúne a todos sus grandes eruditos para preguntarles qué es lo que él había soñado. 그런데 아무도 그 꿈에 대해서 알 수가 없었습니다. Pero ninguno de ellos podía adivinar o decirle su sueño. 왕은 그 점치는 사람들을 다 죽이겠다고 했습니다. Entonces el rey dijo que iba a matar a todos. 그때 이제 다니엘이라는 하나님의 선지자가 나타나서 자기가 그 꿈을 알게 해주겠다고 했습니다. Y por eso ahí se levanta Daniel, donde Dios le revela el sueño. 그 꿈은 큰 신상을 보았다고 했습니다. Ese sueño era que había visto un gran Dios. 제일 위에는 그 금으로 됐고 그 다음에 은, 동, 철 이렇게 됐다고 설명을 해줬습니다. Y pues había hecho estatua de bronce, de oro y de metal. 이러한 큰 신상은 앞으로 일어날 세계를 다스릴 제국들을 하나님이 미리 말씀하신 것입니다. Pues Dios estaba hablando de antemano las cosas que iban a pasar en el futuro. 우리는 역사 속에서 이 페르시아, 그리스, 로마 같은 나라를 분명히 우리가 잘 알고 있습니다. Pues Persia, Grecia y Roma conocemos muy bien acerca de ellos por nuestra historia. 그 세상 사람들은 모르지만 우리는 이 나라들이 세워지기 전에 하나님이 미리 다 준비하셨다는 것을 오늘 본문을 통해 알 수 있습니다. Pero podemos ver que Dios ya había predestinado cómo iban a levantarse estos países de antemano. 그래서 다니엘은 그 느부갓네살 왕에게 당신의 나라가 아니라 당신 나라 뒤에 이런 나라들이 일어날 거를 얘기를 했습니다. Le está hablando acerca de estas cosas que iban a suceder en el futuro. Y igual le dice esto Dios al rey, ¿no? Esto no es lo que tú has hecho, yo lo he hecho. 그 페르시아의 키루스 고레스라고 하는 왕도 나타날 것이고 그리스의 알렉산더나 로마의 시저, 줄리어스 시저 같은 사람이 나타날 것입니다. Acerca del rey de Grecia como Alejandro Magno o como el emperador de Roma, César, todo esto ya sabía de antemano. 그러나 그들이 진정한 왕이 아니라 참 왕은 예수 그리스도라는 것입니다. Pero dentro de todo eso, el verdadero rey es Jesucristo. 다니엘서 2장 44절부터 46절 읽어주시겠습니까? ¿Pueden leer Daniel capítulo 2, versículos 44 al 46? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. 거기 보면 이게 그리스도가 참된 왕이라는 걸 가르쳐 주는 것입니다. Pues ahí está enseñando que Cristo es el verdadero rey. 그 모든 제국들은 다 멸망했습니다. Y todos los demás perecieron, todos los demás países, potencia. 그러나 지금 그리스도의 나라, 하나님 나라는 전 세계로 퍼져서 지금 콜롬비아에까지 하나님의 백성들이 있는 것입니다. Y ahora mismo, pues, hasta el reino de las tinieblas está atacando al mundo entero, hasta Colombia también. 느부갓네살이 또 꿈을 꿨습니다. Y nuevamente vemos que Nabucodonosor tuvo otro sueño.
큰 나무를 보았습니다. Vio un gran árbol, 그런데 그 나무가 하나님의 사슬에 묶여서 쓰러지는 것도 봤습니다. pero vio también que estaba como cayéndose. 그래서 다니엘은 느부갓네살 왕에게 당신이 교만하면 결국에 무너지고 하나님께 버림받아서 정신병자가 될 거라고 미리 얘기를 했습니다. Pues le hablaba ya de antemano acerca de una enfermedad mental que iba a tener. 그런데 시간이 지나고 느부갓네살 왕이 그 하나님의 경고를 잊어버렸습니다. Y luego, pues con el tiempo se olvida Nabucodonosor de Dios. 그가 그 바벨론의 큰 성읍을 보면서 내가 내 힘으로 내 영광을 위하여 이 도시를 건설했다고 그렇게 함부로 말을 했습니다. Por eso levanta como una estatua grande diciendo, yo soy quien ha levantado esta nación, soy yo el más grande, ¿no? 그때 이제 하나님이 그 느부갓네살 왕을 치셨습니다. Así es como luego Dios ya elimina al rey Nabucodonosor. 다니엘 4장 29절로 34절 읽어 주시겠습니까? Daniel 4, del 29 al 34, por favor. Daniel 4, del 29 al 34. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. 거기 보면 이 권세라고 왕의 권위라고 하는 건 하나님이 주신 것이지 내 것이 아니라는 걸 가르쳐 주시는 것입니다. Pues ahí no está dando a entender la potestad viene de parte de Dios y no de nosotros. 결국 그 느부갓네살 왕은 그 정신병자가 돼서 그 짐승들과 함께 이렇게 지내게 됩니다. Nabucodonosor luego cae enfermo, o sea, le ataca una enfermedad mental a tal punto de que come con los animales. 그가 하나님께 영광을 돌리니까 다시 그의 그 정신이 돌아오게 됐습니다. Pero luego regresa nuevamente a su cordura. 다니엘서 7장에 보면 바벨론 왕국 다음에 메데파사라고 하는 페르시아가 일어날 것을 미리 예언을 했습니다. Y también en Daniel 7 vemos que más adelante se profetiza lo que vendría en Persia. 그 페르시아의 첫 번째 왕이 고레스라는 왕입니다. El primer rey era el rey Ciro de Persia. 고레스는 이사야 성경에 나옵니다. Ciro sale también en Isaías. 그가 태어나기도 전에 하나님은 고레스라는 사람이 이스라엘 백성을 바벨론 포로에서 해방시켜 줄 거라고 미리 얘기하셨습니다. Pero Dios ya les había dicho de que serían llevados, pero que Dios los rescataría nuevamente. 고레스라는 왕을 내가 세우겠다. 그리고 그를 통해서 바벨론에서 돌아와서 성전을 짓게 하겠다고 미리 말씀하신 거죠. Les había dicho de antemano que serían llevados por el rey Ciro, pero que regresarían nuevamente. 이사야서 44장 26절부터 45장 1절까지 읽어주시겠습니까? Leen, por favor, Isaías 44, 26 hasta el 45, versículo 2.
Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas y sus ruinas edificaré. 45장 1절이 2절 읽었나요? ¿Lo leyó hasta el capítulo 45, versículo 2? Que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. 하나님은 그 고레스가 태어나기도 전에 고레스가 나타나서 이스라엘을 해방시킬 것이라고 얘기하신 것이다. Pues antes que nazca Ciro, ya Dios había profetizado acerca de Ciro. 그리고 그가 이 바벨론의 놋 성문을 깨뜨리고 쳐들어갈 거라고 미리 말씀하셨어요. Pues ya de antemano les había dicho que serían también llevados bajo cautiverio. 그리고 그를 통해서 하나님이 성전을 새로 다시 세우겠다고 말씀하셨습니다. Y luego, pero le dice, nuevamente los voy a atraer, los voy a edificar de las ruinas. 고레스는 그 고레스의 어머니는 그 미디아의 공주 만다네였습니다. Pues era de Madián, ¿no? De esta región, de ahí era Ciro. 그가 낳는 아이가 세계를 정복할 거라고 어떤 그 예언을 했습니다. Pero ya se había profetizado que de los hijos de allí vendrían a ser como reyes que van a gobernar. 그 만다네의 아버지는 자기 공주가 낳을 아들이 세계를 지배하면 자기가 왕권을 뺏길 것을 두려워했습니다. De los hijos que tendría, pues uno de ellos sería el que gobierna. 그는 결국에 이제 그가 낳은 아들이 바로 고레스였습니다. Y uno de los hijos era Ciro. 그래서 고레스가 만다네 그 메디아의 공주가 시집간 페르시아의 왕이 되었습니다. Este Ciro se vuelve rey de Persia. 결국에 이제 그 바벨론까지 이제 쳐들어오게 됐습니다. Y llega hasta Babilonia incluso. 그때 바벨론 안에는 벨사살 왕이 그 술을 먹고 있었습니다. Y en ese entonces estaba Belsasar, este rey. 그는 하나님의 성전에 있는 그 그릇에다가 술을 마시면서 하나님을 조롱하는 그런 노래를 불렀습니다. Estaba tomando allí, estaba como entonando canciones. 그때 벽에 하나님의 손이 나타나서 왕의 시대는 끝났다고 말씀하셨습니다. Pero luego en la pared vio unas letras que decía, ya terminó la época de los reyes. 그날 밤에 바로 바벨론의 고레스의 군대가 쳐들어오게 됐습니다. Así es como luego se ve afectado el ejército de Ciro. 그리고 그 고레스는 이스라엘 백성들에게 예루살렘에 돌아가서 성전을 다시 지으라고 명령을 했습니다. Y luego se les ordena regresar a Jerusalén para que vuelvan a levantar el templo. 그런 명령을 그 당시에 이렇게 그 실린더에 이렇게 기록을 해서 명령서를 만들었습니다. Pues de acuerdo a lo ordenado, empiezan a levantar el templo. 에스라 성경 1장 1절로 4절을 읽어주시겠습니까? Vamos a ver Esdras 1, del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová
por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. 이 명령서가 이렇게 지금도 이 유엔 미국의 뉴욕에 있는 유엔 본부에 가면 2층에 이 실린더가 이렇게 전시돼 있습니다. Esto está todavía hasta el día de hoy reservado en Estados Unidos. La ONU lo tiene, en Nueva York. 이후에 이제 스룹바벨이라는 사람들이 또 사람들을 데리고 왔습니다. Así es como ellos luego traen a Zorobabel, ¿no? 그런데 성전 건축에 오는 사람들은 그렇게 많은 수가 안 왔습니다. No eran muchos tampoco los que estaban construyendo el templo. 예루살렘에 오려면 모든 갖고 있던 재산이나 땅 그런 거를 포기하고 와야 됐습니다. Tenían que pues rendir sus bienes y sus tierras también de Jerusalén. 그러니까 한 4만 명 정도밖에는 돌아오지 않았습니다. Solamente fueron unos 30, 40 mil que regresaron. 그렇게 이제 성전은 건축되었지만 문제는 이 이방에 있는 이 사람들이 계속해서 이 예루살렘을 공격을 했습니다. Pero siempre eran estos gentiles que atacaban a Jerusalén. 그때 느헤미야가 예루살렘 성이 완공되지 못해서 자꾸 침략을 받는다는 슬픈 소식을 듣게 됐습니다. Pero ahí estaba también el profeta Nehemías, que escuchaba estas noticias malas. 그때 느헤미야가 하나님께 간절히 기도했습니다. Y es ahí cuando Nehemías ora con mucho fervor delante de Dios. 그렇게 신명기에서 하나님께서 포로로 끌려갔다가 다시 돌아올 것을 약속한 말씀을 붙잡고 기도했습니다. Se aferró a la promesa de que saldrían de ese tiempo de cautiverio y oró. 느헤미야서 1장 6절부터 그 9절까지 봉독해 읽어주시겠습니까? Pueden leer Nehemías, capítulo 1, Nehemías 1장 6절에서 9절요? 1절에서 9절까지만. 6절에서 9절, 6절에서 9절. Del 6 al 9, por favor. Nehemías 1 del 6 al 9. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. 이 내용은 신명기 29장에서 미리 말씀하신 내용입니다. Esto es algo que ya le había dicho de antemano en Deuteronomio. 이 느헤미야는 그 신명기 29장 30장 내용을 붙잡고 기도한 것입니다. Entonces Nehemías está aferrando a la promesa de antes. 느헤미야는 그 페르시아 왕의 술을 맡은 그 장관이었습니다. Él estaba como encargado de como el vino del rey. 술을 맡은 장관은 아주 중요한 직분이었습니다. Ser encargado del vino del rey era una posición muy alta. 왜냐하면 그 당시에 술을 먹고 죽은
독살되는 경우가 많았습니다. Porque en esa época había muchas veces que mataban a la gente cuando envenenaban el vino. 왕이 술을 먹고 취해도 믿을 만한 사람이 이 술 맡은 장관이 되어야 됐습니다. Entonces, tenía que haber un encargado de probar el vino. 그런데 이 왕이 볼 때 느헤미야의 얼굴에 걱정이 가득한 얼굴을 보았습니다. Entonces ahí Nehemías vio el rostro como preocupado del rey. 이 당시에 왕 앞에서 기쁜 얼굴을 해야지 슬픈 얼굴을 하면 죽을 수도 있습니다. Entonces, en esa época podría tener un rostro feliz y eso era bueno, pero tener un rostro así triste era como que iba a morir. 그런데 이제 왕이 오히려 느헤미야를 더 걱정해 주는 모습이 나옵니다. Entonces el rey se preocupa mucho al ver a Nehemías así. 그만큼 왕은 느헤미야를 아꼈습니다. Por eso es que el rey le habla a Nehemías. 느헤미야는 예루살렘에 일어난 일을 고하고 성벽 건축을 위해서 보내달라고 요청을 했습니다. Es ahí como le pide que lo libere para que pueda construir el templo nuevamente. 결국 느헤미야는 왕의 허락을 받고 총독으로서 이 예루살렘에 오게 됐습니다. Así es como el rey le da permiso y le deja que pueda ir a levantar el templo. 예루살렘 성 재건을 하는 중에도 적군들이 하도 대적들이 쳐들어와서 경계하면서 성벽을 지어야 했습니다. Por eso incluso como sabía que podría tener enemigos, le envía con seguridad, incluso con soldados. 그때 그 성벽을 지을 때 동원됐던 사람들이 성경에 나옵니다. Así es como se empieza a levantar la segunda, el segundo templo. 그때 이제 그 성벽의 한쪽 문을 맡았던 그 사람들이 레갑 자손이었습니다. Había un pueblo encargado de hacer una parte del templo. 느헤미야서 3장 14절을 읽어 주시겠습니까? Lee, por favor, Nehemías 3:14. Nehemías 3:14. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recat, gobernador de la provincia de Bet Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. 거기 보니까 이 분문을 맡은 사람들이 그 지역에 사는 레갑 자손이라고 하는 사람들이었습니다. Pues ellos fueron los que levantan esta puerta, ¿no? Sus nombres están allí. 그 베타게렘은 예루살렘과 베들레헴 사이에 있는 그 지역이었습니다. Era un lugar que estaba entre Jerusalén, ¿no? y el otro lugar. 이 레갑 자손은 누구일까요? Pero ¿quiénes son ellos? 성경에 보면 예레미야서 35장에 레갑 자손에 대해서 나옵니다. En Jeremías 35 habla acerca de este pueblo. 레갑 자손은 원래 그 모세의 장인 이드로의 집안 사람이었습니다. Eran personas que venían de la descendencia de Jetro, del suegro de Moisés. 민수기 10장 29절부터 32절까지 읽어주시겠습니까? Pueden leer Números 10 del 29 al 32. Números 10 del 29 al 32. 29-32. Entonces dijo Moisés a Joab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien.
이 사람들이 광야에 살았기 때문에 모세가 40년 동안 광야를 이끌어갈 때 이 사람들이 이제 길 안내를 했습니다. Ellos fueron quienes les guiaban a Moisés en el tiempo que estaban en el desierto, porque ellos conocían muy bien ese desierto. 이 그 모세의 처남들, 이 사람들이 그 40년 동안 이스라엘을 인도하고 나서 이스라엘을 안 떠난 것입니다. Y pues por eso no querían irse de Israel, porque estuvieron con ellos por 40 años. 이 사람들은 지금 그 고향으로 안 가고 예루살렘과 베들레헴 사이에 지금 머무르고 있는 것입니다. Y por eso es que estaban por el lado de Belén, más o menos. No querían irse de Israel, del pueblo. 이 사람들은 이스라엘 백성들이 포로로 끌려갈 때 이스라엘 백성이 아니기 때문에 여기 남을 수 있었습니다. Entonces, como no querían irse, se quedaron allí. 이 사람들은 왜 이스라엘을 안 떠났을까요? Pero ¿por qué no se iban de Israel? 40년 동안 이 하나님의 기적들을 다 맛본 것입니다. 구름 기둥, 불 기둥, 만나 생수 다 이 사람들이 체험을 했습니다. Porque todo lo vieron ellos en los 40 años. El maná, el codorniz, el pilar de fuego, la nube que los guardaba, protegía, todo lo veían. 이 사람들이 똑같이 예배도 드렸고 말씀도 다 들었기 때문에 결국 이 사람들도 이제 하나님의 성도들이 된 것이죠. Pues todos ellos también dieron culto juntamente, ellos leyeron la palabra juntos, todos ellos recibieron la palabra también. 나중에 우상을 없애는 일에도 이 사람들이 함께 했었습니다. Incluso quitar la idolatría, eso también lo hicieron juntos. 열왕기하 10장 23절로 24절, 23절, 24절을 읽어주시겠습니까? Pueden leer Segunda de Reyes 10, del 23 al 24. Segunda de Reyes 10, del 23 al 24. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recat, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. 여기 보면 예후라고 하는 왕이 믿을 사람이 이방 사람, 레갑 사람밖에 없었습니다. Pues no había personas de fe allí, solamente ellos. 이때 예레미야 시대에 예레미야에게 하나님은 레갑 사람을 불러서 이 성전 안에 들어오게 했습니다. En esta época de Jeremías, Dios le dice que entren en este templo. 그리고 그 레갑 사람들에게 포도주를 마시게 했습니다. Y ellos empezaron a tomar este vino. 이 레갑 사람들은 자기 조상들이 포도주를 먹지 말라고 했기 때문에 안 먹겠다고 했습니다. Pero ellos dijeron, no podemos porque nuestros ancestros tampoco lo hacían. 그 하나님이 이 이스라엘 백성에게 책망하셨습니다. Es así como Dios también le ordenó a los israelitas. 레갑 사람들은 철저히 조상의 말을 지키는데 너희는 어째 내 말을 듣지 않느냐고 그렇게 책망했습니다. Como también reclamándoles, ¿no? Si los demás oyen mi palabra, ¿por qué ustedes no? 예레미야서 35장 6절로 11절 읽으시겠습니까? Jeremías 35, del 6 al 11. Jeremías 35, del 6 al 11. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recat, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis.
Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recat, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. 이 사람들은 그 메시아가 올 것이라고 하는 것을 분명히 알았습니다. Pues ellos sabían muy bien que vendría de esa tierra el Mesías. 결국 이 사람들은 지금 이스라엘을 떠나지 않고 기다리는 민족이 됐습니다. Entonces no se fueron de Israel, más bien esperaron allí. 그러면 이 사람들이 술이 취해가지고 실수하면 안 됩니다. Y ellos, pues, por eso no tomaban el vino. 그리고 부동산 이 집을 짓고 땅을 개간을 해서 재산을 불려도 잘못하면은 욕심 부리다가 쫓겨날 수가 있습니다. Y porque no querían caer bajo ningún tipo de como tentación o hacer cosas malas. 그래서 이 사람들은 아무 소유나 이런 거 갖지 않고 술 취하지도 않고 그렇게 이제 이스라엘 지역에 그 머무르는 그것이 붙어 있는 것이 중요한 줄 알았습니다. Pues ellos sabían muy bien lo importante que era que tenían que guardar las cosas de Dios. 그렇게 그들은 그 메시아를 기다렸습니다. Así estaban ellos esperando al Mesías. 예레미야서 35장 19절을 읽어 주시겠습니까? Jeremías 35:10, por favor. Jeremías 35:10. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. 결국 이스라엘 백성 중에서 그들은 오랫동안 머무르게 하겠다고 하나님이 약속하신 것입니다. Entonces es la promesa que Dios les estaba dando allí a Jonadab. 여기 지도를 보시면 그 예레미야 레갑 사람들이 사는 곳이 예루살렘과 베들레헴 사이라는 것을 알 수 있습니다. Este era el lugar donde ellos vivían, entre Jerusalén y Belén. Ahí ven en el mapa. 그들이 예수님께서 탄생할 때 천사들이 그들 앞에 제일 먼저 나타났습니다. A ellos se les aparecieron también Jesús. O sea, antes que nazca Jesús se les apareció a ellos, los ángeles. 그래서 이들이 목자로 잠을 자지 않고 양을 지키는 가운데 천사가 제일 먼저 나타나서 메시아가 탄생한 것을 가르쳐 준 것입니다. Les estaba diciendo acerca del Mesías. Los ángeles se le aparecen y les habla acerca del Mesías. 구약에 있는 사람들 보면 이렇게 메시아에 대한 믿음을 꼭 갖고 있는 사람들은 성경을 잘 깨달은 사람들입니다. Y pues ellos también sabían muy bien acerca de la Biblia. 포로에서 돌아온 사람 중에 느디님 사람이라는 사람이 나옵니다. Luego también dentro del cautiverio estaban personas que se llamaban los netitas. 에스라 2장 58절을 읽어주시겠습니까? Lean por favor Esdras 2:58. Esdras 2:58. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. 역대상 9장 1절 2절 읽어주시겠습니까? Crónicas 9, 1 y 2. Crónicas 9, 1 y 2. Segundo libro o primero, pastor. Primero, disculpe. Primera de Crónicas 9, del 1 al 2. Contado todo Israel por sus genealogías fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo.
느디님 사람들은 그 성전을 섬기는 노예입니다. Ellos eran sirvientes del templo, eran como, por decirlo así, esclavos del templo. 이 사람들은 바벨론에서 갔다가 다시 성전 건축하러 안 와도 됩니다. Ellos pues regresaban nuevamente al templo para servir allí. 이 느디님 사람은 원래 이스라엘 민족이 아닙니다. Ellos originalmente no eran de Israel. 이 사람들은 이 여호수아가 가나안을 정복할 때 항복했던 기드온 족속의 후손들입니다. Ellos estuvieron cuando Josué conquistó Canaán. 그들은 여호수아를 속이고 멀리서 온 가나안 족속이 아니라 멀리서 온 나그네라고 자기들을 소개했습니다. Ellos fueron llevados los trajeron desde muy lejos. 그들은 출애굽 때 하나님의 역사를 보고 하나님만 진짜 하나님인 것을 믿었다고 했습니다. Ellos, pero sí creían en la palabra de Dios. 여호수아서 9장 8절로 11절 읽어주시겠습니까? ¿Puede leer Josué 9 del 8 al 11? Josué 9 del 8 al 11. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. 이 사람들이 출애굽의 하나님을 분명히 믿고 있었습니다. Pues ellos creyeron en el Dios del Éxodo. 그리고 그 하나님이 가나안에 있는 족속들을 멸망시키라는 것을 분명히 믿었습니다. Creyeron también que ellos estaban yendo a tierra de Canaán. 그래서 그들은 살 수 있는 구원을 받을 수 있는 길이 하나님의 언약을 약속을 붙잡는 거라는 것을 알았습니다. Y sabían que la única manera de vencer era aferrándose a la promesa de Dios. 결국 그들은 그 기브온 족속이라는 것이 드러났고 자기들은 성전에서 일하는 노예가 되게 해달라고 부탁을 했습니다. Pues finalmente ellos llegaron a ser esclavos del templo, o sea, sirvientes del templo, a pesar de que eran extranjeros o gentiles. 이 사람들이 그 성전에 일을 하면서 하나님 앞에 드려지는 제물 앞에 제단 앞에 많은 은혜를 받았던 것입니다. Y ellos recibieron mucha gracia delante de Dios porque estaban sirviendo en el templo. 결국 이 사람들은 예루살렘이 얼마나 성전이 얼마나 중요한 줄 알았고 그 성전을 재건할 때 기꺼이 온 것입니다. Y es así como ellos empezaron a ser sirvientes del templo. 수많은 이스라엘 사람들이 포로로 끌려간 곳에서 잘 먹고 잘 살았기 때문에 돌아오지 않았지만 느디님 사람은 성전 건축을 위해 온 것입니다. Muchos regresaron, pero los sirvientes, ellos sí fueron, a pesar de que regresaron, no sirvieron en el templo, pero ellos sí pudieron servir en el templo. 그래서 그 성경에 보면 이스라엘 족속보다 이방인 중에서 많은 사람들이 하나님을 믿고 돌아오는 것을 볼 수 있습니다. Entonces, incluso más que los mismos israelitas tenían esta fe, estos gentiles. 페르시아 시대에 제 가장 큰 영토를 차지하게 됐습니다. Esto fue también en el tiempo de Persia, donde buscaron mucho de Dios. 그때 이제 유대인들이 전 세계로 흩어지는 기회가 됩니다. Ese era un tiempo donde los judíos estaban por el mundo entero, esparcidos. 페르세폴리스라고 하는 수도에서 왕비를 새로 뽑았습니다. Luego levantan a un nuevo rey en Persia. 그때 왕비로 뽑힌 사람이 바로 유대의 여자 에스더였습니다.
En ese entonces estaba esta mujer judía que era Esther. 에스더는 자기 삼촌 모르드게와 같이 그 포로로 끌려간 가운데 페르시아에 살게 됐습니다. Luego tenía también su tío, Mardoqueo, que le ayuda, ¿no? 그때 이제 그 하만이라고 하는 왕의 신하가 있었는데 그 아주 교만한 사람이었습니다. Pero luego también estaba este hombre malvado, Amán. 그때 이 아하수에로 왕은 그리스와의 전쟁에서 돈을 많이 썼기 때문에 돈이 많이 없었습니다. Y el rey de aquel entonces no tenía mucho dinero porque había perecido por causa de una guerra. 그러나 하만은 그 장사하는 사람이었기 때문에 돈을 많이 갖고 있었습니다. Pero Amán tenía mucho dinero porque era como un empresario. 이 하만은 아주 교만했기 때문에 이 모르드게가 싫어했습니다. Y pues Mardoqueo no le caía mucho esto. 그때 이 모르드게는 하만이 들어올 때 다른 사람들은 하만 앞에 절을 했지만 모르드게는 절하지 않았습니다. Eh, Mardoqueo era el único que no le tenía miedo, a pesar de que otros sí. 그래서 이스라엘 사람들을 다 죽이기로 그렇게 모르드게가 유대인인 것을 알게 되었고 하만은 유대인들을 다 죽이려고 계획을 했습니다. Por eso es que Amán sabía de Mardoqueo que era judío, por eso quería eliminar, exterminar a todos los judíos. 에스더서 3장 6절부터 9절까지 읽어주시겠습니까? Pueden leer Esther 3 del 3장 3장 1절부터 6절부터 9절까지입니다. del 6 al 9, por favor. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y para cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. 이 그 하만이 유대인을 죽이는 날까지 정했습니다. Pues Amán ya había incluso puesto el día que iba a matar a todos los judíos. 그 당시에 이 페르시아에는 이런 그 소식을 전하는 이런 그 말을 타는 이 사람들이 이 명령서를 전 그 페르시아에 전하게 됐습니다. Así es como estaban ya como haciendo las órdenes para poder eliminar de parte de los persas. 유대인들을 한 날에 다 죽이는 날을 결정을 하고 그날에 동시에 유대인들 다 죽이기로 그렇게 계획을 했습니다. Pues ya estaba determinado poder matar a todos los judíos. 그때 이제 모르드게가 왕비 에스더를 만나게 됩니다. Y allí es como el rey Mardoqueo se encuentra con Esther, que era la reina. 왕에게 나가서 유대인을 위해서 말하라고 했습니다. Y le dijo, anda ante el rey y intercede por el pueblo. 그 당시에는 왕에게 함부로 나갈 수가 없었습니다. Pues en ese entonces no cualquiera podía ir ante el rey. 왕의 허락 없이 함부로 들어가면 그 죽이게 돼 있는 법이 있기 때문에 그렇습니다. Pues esto fue como por ley, ¿no? De parte de ellos. 그때 에스더가 기도하고 자기가 왕에게 나가겠다고 했습니다. Y así es como que si alguien se acercaba, podrían morir incluso. 그리고 이제 기도하고 왕에게 나갑니다. Así es como se atrevió a ir delante del rey. 왕이 왕의 지팡이를 내밀지 않으면 에스더는 죽게 됩니다.
eh, pues ahí como debería haber muerto Esther, 그때 왕은 지팡이를 내밀어서 에스더를 살렸습니다. pero el rey levanta eh, su cetro y hace que no maten a Esther. 무슨 일 때문이냐고 물어봤습니다. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Le pregunta. 이 에스더는 그 왕과 하만을 위한 그 잔치를 그 식사를 대접하겠다고 했습니다. Pues le dice, quiero preparar un banquete para ti. 이 하만이라는 자는 그 왕과 자기만 식사에 초대된 것 때문에 너무 좋아했습니다. Pues en ese entonces le gustaba mucho esto, los banquetes. 그리고 하만은 집에 돌아가게 될 때 모르드게가 여전히 절하지 않는 것 때문에 기분이 상했습니다. Le gustó mucho porque estaba haciendo como preparando un banquete para el rey. 그때 이제 이 하만이 집에 와서 자기가 모르드게를 특별히 자기 그 장대에다 목을 매달아 죽이겠다고 장대를 준비를 했습니다. Para Mardoqueo también preparó y también preparó para los demás. 그날 밤에 왕이 잠이 안 와서 왕궁의 기록을 읽게 됐습니다. Así es como ellos empezaron a imaginarse qué es lo que estaba pasando. 그 기록 중에 모르드게라는 성문지기가 자기 생명을 살린 것에 대해서 보상을 안 했다는 것을 알게 됐습니다. Se dio cuenta del plan que estaba tramando también allí. 그래서 이제 왕은 하만을 불러서 그 얘기를 했습니다. Por eso el rey llama a Amán y le conversa, le habla. 내가 중요하게 여기는 사람이 있는데 그 사람을 어떻게 대접해야 될까 하고 하만에게 왕이 물어봤습니다. Le pregunta, ¿no? ¿Hay algo importante que debo hacer con esta persona? ¿Qué piensas tú? 하만은 그러면 그게 자기를 말하는 줄 착각을 했습니다. Pues ahí Amán se confunde, piensa que está hablando de él. 그래서 하만은 자기가 왕이 되고 싶은 욕심이 있었기 때문에 왕이 타는 말을 태워서 왕이 입는 옷을 입혀서 그 나라의 제일 중요한 사람을 끌고 사람들 앞에 다니면서 왕이 사랑하는 사람이 이렇게 한다 그렇게 선포하라고 했습니다. Entonces, así tienes que hacer, le dice, ¿no? Al rey, con estas ropas y etcétera. ¿No? 그런데 사실은 알고 보니까 그게 바로 자기가 제일 미워하는 모르드게였습니다. Pero en realidad se dio cuenta que era la persona que más odiaba, que era Mardoqueo. 결국 그 모르드게를 말에 태우고 하만이 말을 끌고 다니면서 그렇게 외치게 했습니다. Y así empezó como a gritar cuando se dio cuenta. 그리고 이제 결국 그 왕의 잔치 자리가 왕비가 준비한 그 식사 자리에 가게 됐습니다. Entonces llega a ese lugar donde había preparado el banquete. 왕은 에스더에게 물어봤습니다. Entonces el rey le pregunta a Esther, 네가 원하는 게 무엇이냐 물어봤습니다. ¿qué es lo que tú deseas? Le pregunta. 그때 에스더는 자기가 유대인이고 이제 유대인들이 한날 한시에 다 죽게 됐다고 하는 안타까운 얘기를 왕에게 했습니다. Entonces allí le habla y le dice, ¿no? Lo que estaba pasando con su pueblo y que el plan que había para matar a todo su pueblo. 왕은 누가 그런 악한 계략을 꾸몄냐고 화가 났습니다. Pues el rey se molesta y le pregunta, ¿no? ¿Quién ha hecho ese plan tan malvado? 그때 이 에스더가 바로 이 하만이라는 자라고 말을 했습니다. Es allí como el rey le dice, pues fue Amán. Amán ha planificado todo esto. 결국에 이제 왕이 진노해서 이 하만과 하만의 가족들을 다 죽게 했습니다. Es así como, en conclusión, el rey llega a matar a Amán y a toda su familia. 그리고 속히 전령군을 보내서 유대인들을 죽이지 못하게 소식을 빨리 전하게 했습니다. Y rápidamente se hizo todo para que no mueran los judíos. 그때 이제 많은 사람들이 유대교로 개종하고 돌아오는 일이 있게 됐습니다. Pues así es como llegan a estar con los judíos, o sea, toman lugar para los judíos.
에스더서 8장 17절을 읽어주겠습니까? Esther 8:17, por favor. Esther 8:17, lean. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. 이 당시에 유대교로 들어오는 사람들이 아주 많았습니다. Pues entonces había muchos que se volvieron judíos. 그리고 결국에 이 사람들이 이 일로 인하여서 많은 사람들이 회당에 들어오게 됐습니다. Así es como mucha gente ya regresó al templo. 사도행전 2장에 보면 그 많은 이방에서 온 사람들이 오순절을 지키기 위해서 예루살렘에 온 사건이 나옵니다. Mucha gente empezó nuevamente a guardar la Pascua, las fiestas y las costumbres de los Comenzaron a judíos. guardar la Pascua, la fiesta y las costumbres de los judíos. 기도하고 오늘 강의 마치겠습니다. Bien, vamos a orar para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리가 그리스도를 놓칠 때가 많습니다. Hay tantas veces que nos perdemos de Cristo. 정말 이 성경에서 있는 일이 지금도 똑같이 일어나는 줄 압니다. Y sabemos que las cosas que están en la Biblia están pasando ahora mismo también. 우리 믿음이 그리스도를 굳게 붙잡게 도와주옵소서. Ayúdanos a aferrarnos en fe firmemente a Cristo. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 예수